तो जय जगन्नाथ सामने मु आज नहीं आछि आज आउट नुआ वीडियो को आज हम पढिया चैप्टर 1 नंबर सिस्टम माने पार्ट 1 ने पढिथिले कोन नंबर सिस्टम ना एटा ना हमरो पार्ट 2 वीडियो हम पार्ट 1 ने कोन पढिथिले पार्ट 1 ने पढिथिले ना तो टाइप्स ऑफ नंबर पार्ट 1 ने पढिथिले जे पार्ट 1 वीडियो न देखो जल्दी देख दबो टाइप्स नंबर आउ कोन पढिथिले ना फेस वैल्यू आउ पढिथिले कोन ना प्लेस वैल्यू आज ये सब टाइप्स ऑफ नंबर रो सब माने हम पार्ट आज एटा पढिले ए जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी दरकार आसो आज किसटा दरकार आसो तेनु आमे आज कोन पढिबा आमे आज पढिबा ना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आज कोन पढिबा ना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहले कौन बुझिबा ना जे तो प्रत्येक नंबर संख्या बा गोटे आपन घर कोन परीक्षा दबाव जाउछंदी गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबाव जाउछंदी गोटे हठात गोटे बड़ संख्या आपन आखेबु पळे आसिला हठात गोटे बड़ संख्या आपन आखि पळे आसिला आपन भाबिले जे एटा कोथे डिवाइड करा जिवो कोथे डिवाइड करा जिवो भाबुती कोथे डिवाइड करा जिवो कोन से तो टाइम कोन दिवो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम काम कोन ना नंबर केते गुडी हम जो नंबर सब रहिला हम नंबर जेमिति 2 3 4 5 6 7 एमे जो नंबर रहिला ए नंबर माने कहा को कहा दा डिविजिबल होती एटा जे हम जानि गले तला हम डिवाइड करे सहज हेबो तेरो आरो डिविजिबिलिटी रो गोटे हम थाए कोन ना कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी माने हमर थाए कंडीशन एई कंडीशन जे सैटिस्फाई करथिबो ताले सेही संख्याटा से तार डिविजिबल हो हमर से जे माने कंडीशन केतरी अछि कोन से कंडीशन हम इस पढिबा माने हमर जे संख्याटा हम चाहिले 2 से डिविजिबल होछि कि नाही जानिबो चाहिले 2 रे भी अछि कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी रो सूत्र कोन जो डिविजिबिलिटी रो कोन रहला 2 रो ना से कहिला द डिजिट the last digit माने गोटे संख्या बा नंबर रो the last digit of a number गोटे संख्या बा नंबर रो लास्ट डिजिट धर हम संख्या गोटे कहले 339 आर लास्ट डिजिट के कहयो बोले लास्ट डिजिट 8 तो जो कहले जे the last digit of a number the last digit of a number is divisible by 2 then all the number is all the number will the total number then total number the last digit of a number is divisible by 2 then total number is divisible by 2 एटी कोन कहले ना 2 रो कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी कोन कहला ना the last digit of a number माने वो नंबर द्वारा 348 हमको 348 आरो लास्ट डिजिट कहला कोन बुझबा ना 8 हम बुझली लास्ट डिजिट of a number then total number is माने लास्ट डिजिट 2 द्वारा विभाज्य हे जाइथिबो तेरे टोटल डिजिट नंबर टा हम डिविजिबल हो 2 द्वारा हम 348 गोटे हटा हम देखि 8 टा देखि कोन ना 2 4 हमर 8 ताले 2 टा 8 द्वारा डिविजिबल हो जाउची देन हम एटी कोन कहला हम देन टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ताले टोटल नंबर टा भी हम कहा डिविजिबल हो ना 2 द्वारा डिविजिबल 348 ताले देटा जदि 8 ए 2 द्वारा विभाज्य हो ताले हमरो माने कंडीशन ऑफ डिविजिबल हो जे 2 ताले डिवाइड कर ही जो 2 के 2 2 7 14 2 4 8 174 हमर 174 गेला सार पे आपन मन इच्छा कर दे कोन गले ना मन इच्छा न 174 की भी यदि हमें 2 रे गुणी देबा 2 4 8 2 7 4 ले 1 2 के 2 1 3 348 हम संख्या बारी गेला ताले हमरे भी हम 2 रे कंडीशन ऑफ डिविजिबल कोन पड़ले ना द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर जेतो बोले लास्ट डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 divisible by 2 their total number is divisible by 2 তাহলে সেই 2 করলে
ଏ ପଡିଆ କଣ ନା 3 ର ଡିଭିଜିବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିଭିଜିବୁଲ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବେ ଜାଣିବା। 3 ର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିଭିଜିବୁଲ କହିଲା ଯେ 3 ର ତେରା 3 ର ଡିଭିଜିବୁଲ କହିଲା ଯେ 3 କହିଲା ତ ସମ ଅଫ ଦ sum of digit of the given number the sum of digit of the given number is divisible by 3 then all all number then all then the total number is divisible by 3 କଣ କହିବା ନା ଆମକୁ ଏଠାରେ ତ ସମ୍ ଅଫ ଡିଜିଟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ ଡିଜିଟ ଟା ତ ଗିଭେନ ନମ୍ବର ସମ୍ ଅଫ ଡିଜିଟ ଟା ଆମର ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ ଅଫ ଡିଜିଟ ଟା ଆମର 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ then ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଇଜ ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 3 ଧର ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ କଣ ନା 131 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ନେଇଛି ନା 131 ଆ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ ଅଫ ଦ ଡିଜିଟ ଆର ସମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ନା 4 ଦ୍ୱାରା 348 ବାଇ 4 4 ଅଷ୍ଟା 5 32 ପଡିଲା 28 7 28 87
ইন্টু 4 প্রমাণ করতে হবে টাইম বেকার মনে দরকার হবো 428 8 গুণা 2 8 4 32 2 34 340 তাহলে আমরা 4 ର ডিভিজিবল ফর্মুলা ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ କଣ କହିଲା the last digit of that given number last digit of that given number that given when divisible by 4 ଯେତେବେଳେ divisible ହେଇଯିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 4 ଦ୍ୱାରା then total is divisible by 4 ସେତେବେଳେ total number ଟା ବି କାହା ଦ୍ୱାରା divisible ହେଇଯିବ ନା 4 ଦ୍ୱାରା ଏ ପଡିବ 5 ର କଣ ପଡିବ 5 ର କଣ୍ଡିସନ ଡିଭିଜନ ଆମକୁ କଣ କହିଲା ନା 5 ର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିଭିଜନ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ 5 ଟା the last digit the last digit the last digit ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଗୋଟେ ତିନିଟିକା ସଂଖ୍ୟା ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଯେତେବେଳେ 0 କିମ୍ବା 5 ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଅଫ ଏ ନମ୍ବର when 0 or 5 ଯେତେବେଳେ 0 କିମ୍ବା 5 ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ର ନମ୍ବର ଟା 0 କିମ୍ବା 5 ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ that the number is divisible by 5 ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନବା ନା ଲାଷ୍ଟ 0 ଥିବା କିମ୍ବା 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା କଣ ନବା ନା 450 ଆମ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି 0 ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା 5 ର ଡିଭିଜନ ହଉଛି ନା 450 ବାଇ 5 9 45 0 କୁ 0 ଏବେ କଣ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି କି ଦେଖିବା 545 5 ହେଲା 5 କଟିଲା 5 5 ନୂଆ 45 19 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 5 ଡିଭିଜିବଲ କଣ୍ଡିସନ ଡିଭିଜନ ଆମକୁ କଣ କହିଲା ନା ତ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଅଫ ଏ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଅଫ ନମ୍ବରଟା when 0 or 5 ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଅଫ ନମ୍ବରଟା 0 କିମ୍ବା 5 ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ that then the total number divisible by କାହାର ନା 5 ଦ୍ୱାରା divisible ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 5 ର ପଢିବା 6 ର divisible କଣ୍ଡିସନ ଅଫ divisible କଣ ଅଛି 6 ର ପଢିବା 6 କାହା ଦ୍ୱାରା divisible କଣ କରାଯାଏ 6 ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା divisible 6 ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା 6 ର କିଛିଟା ମାନେ ତାର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସିଏ କଣ କହିଲା ଯେ 6 କହିଲା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଏବଂ କିମ୍ବା ନୁହଁ 2 ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାରା divisible ହଉଥିବ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଏବଂ 3 the number which is divisible by
আর কম বলে না 3 ର টুয়াইস 3 ର টুয়াইস কেতে না 3 দুনে 6 3 দুনে 6 3 দুনে 6 ହେଲା আর 6 টা যদি আ ভিরু ফেরিবা ডিফরেন্স করিবা যদি ডিফরেন্সটা जो 28 আমার বাহারলা সেইটা যদি 0 হয়ে যাইতান্তা সেটা 7 দ্বারা ডিভিশন হইতান্তা যদি 28 বাহারলা 28 7 দ্বারা ডিভিশন হয়ে 7 4 28 তাহলে এই সংখ্যাটাই আমার কার ডিভিশন না 7 দ্বারা ডিভিশন তাহলে আমার কন্ডিশনটা মু ডেফিনেশনটা কোন কইলা না ডেফিনেশন আমি কইলা যে ডেফিনেশন কইলা কোন না the it is the difference between it is the difference between twice of unit place নিজ ভাষাରେ পুরা it is the difference between twice of যা বুঝিলা সেই আই লিখিবো it is the difference between twice of unit place and not included by excluded part excluded unit place excluded part of number part of excluded part of numbers unit place আর মানে কোন বুঝি পাইলে এক্সক্লুডেড পার্ট অফ নম্বরস ইউনিট মানে এক্সক্লুডেড মানে সেটা ইনক্লুড নথিব নম্বর 343 ইউনিট প্লেস ছাড়ি দেলে এক্সক্লুডেড এই দু এতিক রইলা এই নম্বরস অফ ইউনিট প্লেস it is the difference between twice of unit place and a excluded part of numbers of unit place is divisible by 7 is 0 or divisible by 7 আমার সেটা বুঝিলি প্রথম 343 তার টুয়াইস করে দিলে কেতে হলা 2 গলে 6 হই গলা 34 মাইনাস 6 হই গলা কেতে 28 টা আমার 7 রই বাজে হই গলা সেটা 7 স্যাটিসফাই কলা 7 রা মন দেবে 7 টা বহুত ইম্পর্টেন্ট 7 টা দেখিলে কেতে কষ্ট হলে বুঝিও এই পড়বে কোন না 8 পড়িবা 8 র নম্বর 8 র কন্ডিশন অফ ডিভিজিবিলিটি কোন রইলা পড়িবা হবে 8 ର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିଭିଜିବିଲିଟି କଣ ହେଲା 8 ର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିଭିଜିବିଲିଟି 8 ର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିଭିଜିବିଲିଟି କଣ ରହିଲା ନା 8 ର କଣ୍ଡିସନ ଡିଭିଜିବିଲିଟି 8 ର आठ कंडीशन ऑफ डिजिट कौन रहला ना 8 रहला जे 8 कहला कोन ना 8 कहला जे मोर जो डिजिट बा संख्या जो मते देलो तमे 8 कहला जे मते जो तमे संख्या देलो तार जदी लास्ट तीनटा अक्षर मो द्वारा डिविजन होई जाथिबो मो द्वारा डिविजन होई जाथिबो ताले 8 टा मु से संख्या से टोटल डिविजन होई जिबी कोन कहला ना द लास्ट 3 digit the last 3 digit of that given number the last 3 digit of that given number যেতবে লাস্ট তিনটা যে অক্ষর কিংবা given number টা আমার ডিভিজিবল হয়ে যাচ্ছে কার দ্বারা না ইজ ডিভিজিবল বাই 8 divisible by 8 then the whole number is divisible by 8 कौन कहला ना तो लास्ट तीनटा अक्षर किछिटा संख्या बा नंबर लास्ट तीनटा अक्षर जेते बळे 8 द्वारा डिविजिबल हे जाउथिबो सेते बळे तो होल नंबर बा टोटल नंबर ता भी 8 द्वारा डिविजिबल हे जो कौन कहला ना हम 8 द्वारा डिविजिबल कोन करे पड़ियो ना गोट संख्या बा नंबर एठी कोन ना 4438 हम आगे देखबे 438 टा 8 द्वारा डिविजिबल होउछि कि नै एटा कंडीशन सैटिस्फाई करे कोन कहला ना तो लास्ट 3 डिजिट
of that given number last in the যেতବେଳେ divisible ହେଇଯିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 8 ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ତ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଟା ବି divisible ହେଇଯିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 8 ଦ୍ୱାରା 438 438 ଦେଖିବା 8 ଦ୍ୱାରା ହଉନି 8 ହେଲେ 8 5 40 8 5 40 ନା ହଉ ନାହିଁ 432 ହେଇଯିବ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ 432 8 5 40 বলনা 32 8 4 32 54 তাহলে এটি আমার টোটাল সংখ্যাটা বি 4432 বা 4432 তা বি টোটাল আমার কাহা দ্বারা হই যিব ডিভিজিবল না 8 দ্বারা তাহলে দেখি দাও হচ্ছে কি নাই ডিভাইড বাই 8 8 কাটিলে 8 5 40 এটি বল বলা 4 3 8 5 40 32 8 4 32 তাহলে 8 রে জানলে 8 র বড় সিম্পল ধরি তবে 9 র পড়ে 9 টা সিমিলার হচ্ছে কা সহিত না 3 সহিত সেটিক্যালি 3 দ্বারা ডিভিজন হতা এটিক্যালি 9 দ্বারা মু কहि দউ তো তাই না 9 র কোন কইলা 9 র 10 sum of digit of that given number the sum of digit of that given number when যেতବେଳେ divisible by 9 যেতବେଳେ 9 দ্বারা divisible ହେଇଯିବ ସେତବେଳେ then total number is divisible by 9 যেতବେଳେ sum of digit of that given number when divisible by 9 then total is divisible by 9 আমরা কোন কইলা আমরা যেতବେଳେ sum of digit মানে digit র sum টা আমি বলবো না সংখ্যা নেওয়া কোন না 2466 ମୁଁ ପରଗରା ଭାବିକି ଜାଣିକି ନେଇଛି ଯେମିତି 9 ଡିଭିଜନ ହବ आज को हम मिसई दवा आटी कोन कहले ना द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट गिवन नंबर आपन जो मिसई दबा मिसई देले कोन हबो ना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड बाय काला ना 9 9 देले को हबो ना 4 2 6 6 6 12 6 18 18 बाय 9 मतलब 2 हे गेला 2 या 18 द्वारा हे गेला ना कोन हबो ना 18 कोटी 9 हे गेला त 9 टा 9 रे 1 रे कटि जाउची 1 हे जाउची सेतबेले हम जानले जे ए संख्यार टोटल नंबर त हम डिवाइड 9 हे गेले 9 को केते 9 गुणे 18 9 3 27 9 गुणे 18 18 हेले बळी बेला 6 6 6 36 9 7 63 3 36 9 4 36 हमर एटी 274 बा 274 की भी जेतो हम 9 द्वारा गुणी दबा এই সংখ্যাটা আসিব গ্যারান্টি তাহলে কোন মানে সম অফ ডিজিট অফ দ্যাট নম্বর এটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে 9টা বলে 10 10 টা বহুত সিম্পল 10 10 র আমার সিম্পল কয়া অর্থ কোন কইলে 10 হলে আর কিছু নাই খালি জাস্ট কোন না দ লাস্ট ডিজিট ইজ 0 যেতବେଳେ গোটা সংখ্যা কিংবা সংখ্যা দেখিলে তারপর দেখিবে লাস্ট ডিজিটটা যেতବେଳେ 0 থিব যেতବେଳେ দেখিবে গোটা ধর দেখিলে মোর সংখ্যা 150 দেখিবে লাস্ট ডিজিটটা 0 ଅଛି তাহলে এই 10 দ্বারা আখি বুঝি কই দেবে এই 10 দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে এই 10 টা জানলে 10 টা সিম্পল বারি মানে কোন বলে না 11 11 টা এবে দেখে লাস্ট 11 11 টা কাজ 11 টা মনে কি 11 আর 7 7 আর और 11 এইটা যে কষ্টটি মন রাখে কষ্ট করে কথাই মন রাখবে সব তাহলে 11 টা আমি পড়িয়া 11 11 টা আমি কোন কইনা ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କିଛିଟା ଇଭେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥାଏ କିଛିଟା ଅଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ ନେଲେ 2436 2 4 3 6 2 4 3 6 ଆଜରେ ଅଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଅଛି ଇଭେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ତାରେ ମୁଁ ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ପଢିଦେଇ ପାର୍ଟ 1 ଭିडिଓ ରେ ଜାଣି ପାରିବ ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ପାର୍ଟ 1 ଭିडिଓ ଦେଖି ଦବ 2 4 6 2 4 6 ରେ ଆମର ଅଡ୍ ହେଲା ଇଭେନ୍ କେତେ होला ନା 2 4 6 ଇଭେନ୍ ଯୋଉରା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ଆମର ଇଭେନ୍ नंबर 2 4 6 ଆଉ ଅଡ୍ कोन ରହିଲା ଅଡ୍ ରହିଲା ଆମର कोन ନା 3 ଯେତେବେଳେ 3 ଟା ଅଡ୍ ଆଉ ଇଭେନ୍ ଏତିକି ହେଲା ଆକୁ कोन କହିଲା ନା 11 नंबर कंडीशन ने तो डिफरेंस बिटवीन
the difference between the even place at the digit and odd place at the digit যেতବେଳେ 0 কিংবা 11 0 or 11 ହେଇ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରଟା 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଯେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇନା the difference between ଆଉ bracket ଲେଖିଦେବା sum of the difference between sum of even number at digit even place at digit and sum of odd place at digit either 0 or divisible by 11 एमिति की संख्या नबा जोटा आइदर 0 होतिबो बा 11 डिविजिबल होतिबो गोटे संख्या नबा हां ना एमिति को इवन प्लेस को डिजिट दा मल्टीप्लाई करबा ऑड प्लेस भी हम करिया ना मिसई की तब फेरिया गोटे संख्या ने जो मनु भाबी की 3468 आर ऑड प्लेस के इवन प्लेस की आप कमेंट में जणाबे आर ऑड इवन प्लेस हला 4 6 8 4 प्लस 6 प्लस 8 8 6 14 4 18 18 माइनस 3 होउछ की ना हो नहीं ताले आमे 3 टा चेंज करके कि आमे 7 कर दबा 7468 ताले हेइबो कि नहीं 7468 7468 हेले कोन हो ना 8 7 गले 1 11 डिविजिबल हे गला ताले एमिति कंडीशन की सैटिस्फाई करथिबो जेमिति से तार इवन वर्डटा मिसी फेडिले म 0 होतिबो नले 11 डिविजिबल होतिबो ताले हम पढिले एति किस्टा माने हम जानले होति टाइप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सिस्टम एटा गोटे मूल सिस्टम गोटे को जानथिबे जो माने धरो गोटे हटार संख्या आसिला किसी डिवाइड करियो कोन से जार करदेले किंतु गोटे क्वेश्चन दि तीनटा करिया गोटे क्वेश्चन देथिला एक number question which of the following that divisible by 3 which of the following divisible by 3 एमिति कि दे दिथिबो एक रे ऑप्शन दे दिथिबो किछटा ऑप्शन दोनो किछटा दे दिथ संख्या हम कोन 4456 3456 4 3 देखियो 5666 4 देखियो कोन ना 6636 आपण कोन करे ना टेस्ट करे गोटी के टेस्ट करे 3 रो डिविजिबल फार्मूला एठारे पकेइबे 3 डिविजिबल कोन ना प्लस 4 4 8 और 5 से 13 13 6 19 19 3 रो डिविजिबल नुह ताले 5 टा नुह 4 3 7 एमिति रे मु जो संगे देछि आजर 2 टाई भारी परे 2 टाई भारी परे 3 टाई भारी परे मूल भी न भारी परे जो 3 रो डिविजिबल फार्मूला 4 3 7 7 5 7 3 10 2 12 6 18 18 टा 3 रो डिविजिबल हे जाउची करेक्ट एटा अछि 5 6 6 6 12 6 18 5 18 5 के 23 23 टा डिविजिबल हां 6 6 12 3 6 6 12 15 6 15 6 21 21 टा भी हम 3 टा ताले हमर उत्तर केटा हला उत्तर 2 टा 2 नंबर और 4 नंबर टा 2 टा उत्तर आंसर हमर एटी बाहरला सेम के आउट क्वेश्चन नबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग divisible by कानो ना 7 रे कोन 7 रे का 7 रे डिविजिबल परिवार हम कोन बुझिल डिविजिबल फार्मूला ना 7 रे डिविजिबल हम तो कंडीशन को सैटिस्फाई करबन ना यूनिटी प्लेस नंबर ता आदर
ପ୍ରାଇସଟା ଆଦରୁ ଫେଲେ ଯେମିତି ଇଏ ହଉଥିବ 0 କିମ୍ବା 7 ହଉଥିବ। କଣ ହବା ନା 249 256 266 ଆଉ କଣ 343 ଆଚ୍ଛା 266 ଦେଖିବା 2686 ହେଲା ନା ସେ ଦେଲା ଯେ କୁଇଜରେ ଫଲୋଇଂ ଡିଭିଜନ ବାଇ 7 7 ଯଦି କଣ କଣ ଦରକାର 343 ଆର ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଯିବା 6 6 ପ୍ରାଇସ 12 12 ରୁ 26 ଯାଏ ଖେଳିବା 12 ରୁ 26 ରେ 12 10 କିଲେ 16 16 14 14 ଏଟା ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଆର 6 ସ୍କୋୟାର 12 12 ରୁ 25 ଗଲେ କେତେ 12 ରୁ 25 ଗଲେ ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ କହିଲେ 13 13 ହେଇଗଲା ଇଏ ନାହିଁ 9 9 ର ପ୍ରାଇସ ହେଲେ କେତେ 18 18 ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ 18 ରୁ 24 ଗଲା ଭାରି ଆମର 18 ରୁ 24 ଗଲେ 6 এইটা ବି ନାହିଁ 343 3 ର କେତେ 34 ରୁ 6 ଗଲେ 28 এইটা ବି ଅଛି 28 ରୁ 7 ହେଇଗଲା ଆମର 4 ତାହେଲେ ଆମର ଦିଟା ବି ଆନ୍ସର ହେଲା 1 ନମ୍ବରଟା ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା ନା ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ସ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ